밤일 때 아시아 쪽은 낮이에요. 잠자지 말고 아시아 쪽에다 전화를 하세요. 여기가 밤일 때 유럽은 밤이 아니에요. 니도는 잠자는 게 아니에요. 지금도 저는 잠을 안 자요. 저 때문이 아니고 여러분 때문에. 여러분 성공시키려고. 오늘 크게 뜨세요. 심장이 뛰잖아요. 목을 벌려라. 대북 퍼포먼스와 깃발 행진 퍼포먼스를 통해 여러분의 마음이 힘차게 깨어나 웅장한 한 해가 되시기를 바랍니다. 익숙한 평범함을 거부하고 비범한 한 해를 만들어 나갑시다. 애터미 임직원과 리더 사업자가 한 팀을 이루고 해로 나갑니다. 이것이 액츠 프로그램이에요. 제가 맨 앞장서서 나가겠습니다. 우리의 무거운 몸을 의자에서 떨쳐 일어납시다. 중진기고 전구동보. Nah, sekarang mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Mr. Park Han-gil. Apa kabar? Apa kabar? 여러분, 드디어 코로나가 끝난 것 같습니다. Akhirnya sepertinya corona sudah selesai semuanya sekarang. 예. 코로나 때문에 여러분 보고 싶어도 올 수가 없었습니다. Padahal saya kangen banget tahu sama Anda sekalian, tapi gara-gara corona saya nggak bisa ketemu sama Anda. 예. 우리는 코로나 때문에 힘들었지만은 코로나 기간 동안에도 우리는 20% 30%씩 계속 성장을 했습니다. Meskipun kita dalam masa sulit selama corona, itu kita tetap mengalami peningkatan 20%, 30% setiap tahunnya. 저는 특별히 인도네시아에 관심이 많습니다. Dan saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan Indonesia. 인도네시아는 세계 4위의 인구 대국입니다. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara terbesar dengan populasi keempat terbesar di dunia. 2억 8천만 명의 인구가 있습니다. Indonesia memiliki populasi sebanyak 280 juta jiwa. 자카르타는 1천만 명이 넘어가는 그런 대도시입니다. Dan Jakarta merupakan kota besar dengan populasi mencapai 10 juta jiwa. 저는 오늘 여기 모이신 분들이 2억 8천만 명을 대상으로 해서 애터미 비즈니스를 펼친다고 하면은 모두가 다 리더스 클럽, 로얄 클럽에 다 들어오실 수 있으리라고 생각을 합니다. Menurut saya, jika Anda sekalian di sini merupakan perwakilan dari 280 juta itu tadi, maka saya yakin bahwa Anda sekalian di sini pasti akan bisa sukses menjadi Leaders Club di Atomi. 예. 벌써 리더스 클럽에 들어와서 한 달에 1,000만 원 이상을 버는 분들이 여기 있습니다. Dan saya yakin Anda sekalian akan bisa menjadi Leaders Club yang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah per tahunnya.
애터미가 처음 시작할 때 그렇게 큰 회사가 아니었었습니다. Sewaktu Atomi pertama kali dibuka atau dibangun ya, ini merupakan perusahaan yang kecil. 그런데 여기는 지금 수천 명의 사람들이 모여 있습니다. Tapi hari ini sudah ribuan orang yang hadir di tempat ini bersama kita. 예. 인도네시아는 2018년에 오픈을 했는데 2019년에 연간 매출액 100억 원을 달성을 했습니다. Ya, Atomi Indonesia itu waktu itu dibuka pada tahun 2018. Tapi kemudian di tahun 2019 sudah mencapai penjualan sebesar 10 miliar per bulan. 2020년에는 200억을 달성을 했습니다. Kemudian di 2020 mencapai 20 miliar per bulan. 작년에는 코로나 기간인데도 약 400억 정도 이런 성장을 했습니다. Dan tahun lalu meskipun dalam masa pandemi, Atomi Indonesia mengalami penjualan sebesar 40 miliar per bulan. 코로나 기간 동안에 매년 2배씩 성장했다고 하면은 이제 코로나가 끝났기 때문에 우리는 5배, 10배씩 성장할 수 있으리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa saat ini saat corona sudah selesai, kita bisa berkembang jauh lebih besar 10 kali lipat daripada sekarang. 예. 인도네시아가 10년 이내에 1조 원의 매출을 달성하고 인도네시아 직접 판매업계에서 가장 큰 회사가 되리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mencapai penjualan mencapai 1 triliun dan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. 오늘 여기 모이신 분들은 애터미 인도네시아의 리더들이십니다. Dan Anda sekalian yang hadir di sini saat ini adalah leader dari Atomi yang nantinya. 오늘 처음 참석한 분이라고 할지라도 애터미 인도네시아의 리더이십니다. Meskipun Anda saat ini baru pertama kali hadir di acara seminar Atomi, Anda nantinya akan bisa menjadi leader di Atomi. 여러분들은 인도네시아 2억 8천만 명을 대표해서 이 자리에 모이신 것입니다. Kenapa? Karena Anda sekalian di sini adalah merupakan perwakilan dari 280 juta jiwa penduduk di Indonesia. 저는 한국과 인도네시아가 특별한 관계에 있는 나라라고 생각을 합니다. Ya, menurut saya Indonesia dan Korea ini memiliki hubungan yang sangat spesial. 저희 한국은 1945년 8월 15일 해방이 되었는데 인도네시아는 이틀 후인 8월 17일 해방이 됐습니다. Iya, di Korea waktu itu di tahun 1945 itu di tanggal 15 Agustus Korea merdeka dan Indonesia 2 hari setelahnya baru merdeka. 예. 그리고 지금 한국과 인도네시아는 이 전투기 KF-21을 개발할 만큼 군사적으로도 매우 가까운 동맹 관계에 있는 그런 나라입니다. Dan saya merasa bahwa Indonesia dan Korea ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sampai-sampai kita kemudian bekerja sama berkolaborasi untuk membuat pesawat KF-21 ini. 많은 한국 기업들이 지금 인도네시아에 진출해 있습니다. Dan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Korea yang kemudian masuk ke Indonesia. 앞으로 더 많은 한국 기업들이 인도네시아와 협업 관계를 가지고 전 세계 시장으로 진출을 할 것입니다. Dan saya yakin bahwa kedepannya akan semakin lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan Korea yang masuk ke Indonesia dan nanti Indonesia juga bisa masuk ke pasar global. 앞으로 인도네시아가 저는 이 아시아에서 제조 강국이 되리라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. Menurut saya Indonesia kedepannya bisa menjadi negara yang maju di antara negara-negara yang ada di Asia kedepannya. 그래서 이 인도네시아에서 만들어낸 이 제품과 그 다음에 인도네시아에서 생산되는 천연 자원을 이용한 그런 제품들을 우리는 인도네시아에만 판매하는 것이 아니고 애터미 글로벌 판매망을 통해서 전 세계로 수출도 하게 될 것입니다. Ya, jadi nantinya kita akan memproduksi produk-produk dari Indonesia, berasal dari Indonesia, dan dijual tidak hanya di Indonesia saja, tetapi akan kita jual ke seluruh dunia melalui Global Atomi. 예. 앞으로 글로벌 그 인플레이션에 의해서 전 세계 경제가 어려워질 거라고 경제학자들이 공통적으로 얘기를 하고 있습니다.
Saat ini banyak ahli-ahli ekonomi mengatakan bahwa kedepannya kita akan mengalami kesulitan dalam ekonomi gara-gara adanya inflasi global. 물론 인도네시아의 경제 지표를 보면은 다른 나라에 비해서 매우 탄탄합니다. 예를 들면 환율도 거의 움직임이 없고 물가도 거의 움직임이 없을 만큼 인도네시아의 경제 펀더멘탈은 매우 탄탄한 편이기는 합니다. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari mungkin data-data dari perekonomian di Indonesia itu bisa dibilang kuat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kurs saja ya, kurs di Indonesia itu tidak terlalu berubah banyak. Jadi masih tetap stabil. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia sebenarnya kuat. 예. 앞으로 이 코로나 상황에서도 크게 흔들림이 없는 인도네시아의 경제 저력은 이제 코로나가 끝났기 때문에 매우 빠른 속도로 성장을 하리라고 기대를 합니다. Ya, saya yakin bahwa pada saat corona saja kita bisa berkembang dengan sangat pesat. Berarti nanti saat ini setelah selesai corona, Indonesia bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya. 이 다이렉트 셀링 비즈니스는 경기가 좋을 때는 이 물건이 잘 팔려서 비즈니스가 잘 되고 경기가 나쁠 때는 일자리를 찾아서 이 사업자로 전환을 해오는 사람들이 많기 때문에 또 잘 됩니다. 그래서 경기가 나쁠 때나 좋을 때나 잘 되는 것이 이 애터미 비즈니스입니다. Iya, bisnis Atomi merupakan salah satu bisnis di mana kalau misalnya pada saat perekonomian bagus, orang-orang akan bisa membeli produknya banyak. Tapi pada saat ekonominya sulit, orang-orang akan menjalankan bisnis ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga mendapatkan penghasilan untuk hidupnya. Maka Atomi ini merupakan bisnis yang bisa dijalankan baik itu ekonominya bagus maupun jelek. 예, 오늘 통역이 기가 막힙니다. 저보다 얘기를 더 잘하는 것 같아요. Ya katanya translate-nya saya lebih bersemangat daripada Mr. Park, jadi saya. 예. 제가 대충 얘기를 해도 아주 지금 뭐 정확하게 얘기를 하는 것 같습니다. Ya, sepertinya diterjemahkan semuanya dengan sangat tepat sekali, walaupun sebenarnya Mr. Park tidak 큰 begitu 박수 paham. 부탁합니다. Berikan tepuk tangannya. 애터미는 네트워크의 역사는 애터미가 새로 쓴다고 선언을 하고 출발한 회사입니다. Ya, Atomi merupakan perusahaan yang kita pada awal pendirian kita menyebutkan bahwa Atomi akan menulis sejarah baru dalam dunia pemasaran. 애터미는 60년 전에 우리가 존경하는 아메이란 회사가 시작한 지 50년쯤 지나서 새롭게 출발한 그런 회사입니다. Atomi merupakan perusahaan yang baru memulai sekitar mungkin MW itu kan 60 tahun yang lalu ya mereka buka. Dan Atomi baru dibuka kemudian 50 tahun MW dibuka, Atomi baru buka. 그런데 애터미가 늦게 출발을 했는데 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰겠다고 하는 것은 지금까지 이 네트워크 마케팅의 역사에 문제가 있다는 것을 인지를 했기 때문에 그렇습니다. Ya, jadi walaupun Atomi itu kita memulainya tuh lebih belakangan dibandingkan perusahaan lain, tapi dengan kita menyebutkan bahwa kita akan menulis sejarah baru di dunia pemasaran, kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada yang salah gitu dalam sebenarnya pemasaran jaringan yang sebelum-sebelumnya. 예. 몇 년 전에 멕시코 시티에서 전 세계 20위 안에 드는 네트워크 마케팅 회사의 최고 경영자들이 모인 CEO 카운슬이 있었습니다. Ya, jadi ada satu CEO Council ya yang diadakan di Meksiko saat itu, di mana para petinggi-petinggi dari 20 perusahaan MLM terbesar di dunia itu kemudian berkumpul di Meksiko. 예. 저는 그 자리에서 여러분들이 보통 이 네트워크 마케팅 비즈니스를 빅 비즈니스라고 얘기하는데 나는 거기에 동의하지 않는다는 폭탄 선언을 한 적이 있습니다. Ya, pada saat itu kemudian Mr. Park mengatakan ya bahwa mungkin Anda sekalian menyebutkan bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis yang besar. Tapi di sini saya tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan. 예. 저는 이 네트워크 마케팅 비즈니스가 빅 비즈니스가 아니라고 얘기를 한 겁니다. Jadi Mr. Park mengatakan bahwa sebenarnya bisnis MLM itu bukan bisnis yang besar. 예. 전 세계 최고 경영자들의 눈이 커졌습니다. Kemudian pada saat itu orang-orang yang ahli ekonomi mereka mulai membelalak matanya.
제가 왜 이 네트워크 마케팅 비즈니스가 빅 비즈니스가 아니라고 얘기를 했냐면은 우리 비즈니스의 가장 큰 업체, 우리가 존경하는 MA가 10조 원 정도밖에 매출을 못하고 있다 하는 것입니다. Ya, kenapa saya menyebutkan bahwa bisnis MLM ini bukan merupakan bisnis yang besar karena Amway yang merupakan perusahaan nomor 1 di MLM ya, tapi penjualannya sendiri itu hanya mencapai 1 triliun saja. 그런데 이 MA보다도 10년쯤 후에 생긴 월마트는 600조 원의 매출을 하고 있고 아마존은 500조 원을 하고 있고 알리바바는 300조 원을 넘어가는 그런 매출을 하고 있다 하는 것입니다. Tapi perusahaan-perusahaan lain, perusahaan distribusi biasa seperti Walmart itu dia penjualannya mencapai 60 triliun. Kemudian Amazon 50 triliun dan Alibaba itu mencapai 30 triliun. 그런데도 이 네트워크 마케팅에서 가장 큰 업체가 10조 원밖에 못 하는데도 그래도 빅 비즈니스냐고 말할 수 있느냐고 제가 반문을 한 것입니다. Makanya saya mengatakan bagaimana bisa MLM itu menjadi bisnis besar, sedangkan perusahaan yang nomor 1-nya saja, salesnya itu hanya mencapai 1 triliun saja. 예, 물론 그 빅 비즈니스라고 하는 뜻은 개인이 투자한 것이 없이 또 특별한 경험이 없는데도 한 달에 1억 원 이상을 벌 수 있는 그런 의미에서 봤을 때, 개인적인 의미로 봤을 때는 빅 비즈니스인 것이 틀림없습니다. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi personal ya, sisi pribadi, ini merupakan MLM itu kan merupakan bisnis di mana kita tidak perlu mengeluarkan modal. Tapi tanpa modal tersebut kita tetap bisa mendapatkan penghasilan di mana mungkin 1 tahunnya itu bisa mencapai 1 miliar. Kalau dilihat dari situ, itu kita sebenarnya dari pribadi bisa menyebutkan MLM sebagai bisnis besar. 그런데 산업적인 측면에서 봤을 때는 이 월마트가 600조 원을 하고 있고 우리 업계에서 가장 큰 회사인 MA는 10조밖에 못하고 있다고 하면은 우리를 과연 빅 비즈니스라고 할 수 있겠는가 하는 질문을 제가 던졌던 것입니다. Makanya saya kemudian memberikan pertanyaan, kalau misalnya Walmart aja dia bisa sampai salesnya tuh 60 triliun, kalau misalnya Amway hanya 1 triliun saja, apakah kita tetap bisa menyebutnya sebagai bisnis yang besar? 그래서 애텀이라는 회사는 네트워크 마케팅 회사, 그러니까 이 아메이 누스킨 허벌라이프 시너지 유사나 등 미국에서 출발한 그런 회사들하고 경쟁하는 것이 아니고 우리는 월마트, 아마존, 알리바바 또 그다음에 TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰들과 경쟁해서 이기는 회사가 되겠다고 선언을 하고 출발한 회사가 애텀이라는 회사다 하는 것입니다. Ya, sehingga kemudian saya menyebutkan bahwa Atomy ini merupakan perusahaan, kami tidak akan melakukan bisnis untuk melawan perusahaan-perusahaan MLM lainnya seperti Amway, Usana, ataupun perusahaan-perusahaan MLM lainnya yang dari Amerika. Tapi justru kami akan melakukan bisnis untuk melawan perusahaan-perusahaan umum seperti Alibaba, Amazon, ataupun perusahaan-perusahaan online marketing lainnya. 예. 그렇기 때문에 애터미는 많고 많은 네트워크 마케팅 회사 중에서 한 회사가 아니고 전 세계에서 유일하게 할인 매장과 품질과 가격으로 경쟁해서 이길 수 있는 유일한 회사다 하는 것입니다. Jadi saya mengatakan bahwa Atomy adalah satu-satunya perusahaan yang bisa melawan bukannya perusahaan MLM lainnya, tetapi perusahaan bisnis umum di seluruh dunia. 그러니까 오늘 여기 오신 분들은 그저 여러 네트워크 마케팅 회사들 중에서 하나 그냥 우연히 온 것이 아니고 우연히 왔을지라도 특별한 회사, 전 세계에 하나밖에 없는 애텀이라는 회사에 오셨다 하는 것입니다. Ya, jadi mungkin dari Anda sekalian ada beberapa yang mungkin dari sebelumnya perusahaan MLM lain kemudian datang ke Atomy, bukan hanya sebuah kebetulan saja, tetapi Anda sekalian kemudian bisa merasakan bahwa Atomy itu merupakan perusahaan spesial, perusahaan satu-satunya yang berbeda dengan perusahaan lainnya. 애터미에서 팔고 있는 치약과 칫솔은 할인 매장에서도 한국의 할인 매장에서도 팔고 있는 건데 가격은 절반 가격에 팔고 있다 하는 것입니다. Seperti sikat gigi dan pasta gigi yang ada di Atomy, itu merupakan sikat gigi dan pasta gigi yang dijual juga di pasaran yang ada di Korea. Namun harganya itu hanya setengahnya saja dari harga yang ada di pasaran. 예. 애터미에서 팔고 있는 화장품은
기술적으로 봤을 때 세계 최고의 기술을 가지고 있는 그런 제품입니다. Dan kemudian produk kosmetik kita, produk skincare-nya kita, itu merupakan produk dengan teknologi yang nomor 1 di antara produk-produk kosmetik lainnya. 예. 지금 애터미 화장품에는 한국원자력연구원의 원자력 기술이 들어가 있습니다. Kenapa? Karena ini memiliki teknologi-teknologi yang telah dipatenkan di banyak negara yang ada dan ini merupakan produk yang sangat berkualitas. 예. 그리고 발효 기술과 나노 기술이 들어가 있습니다. Kemudian ini juga ada nanoteknologinya juga di dalamnya. 예. 심지어 우리가 취급하고 있는 앱솔루트라는 화장품은 한국에서 세종대왕상이라는 기가 막힌 상을 받았습니다. Ya, jadi produk kita yang Absolut ini merupakan produk yang mendapatkan penghargaan King Sejong atau penghargaan yang sangat-sangat tinggi sebenarnya di Korea. 여러분, 이 세종대왕상이라는 것은 세계 최고의 기술이 되어야만 받을 수 있는 상입니다. Ya, jadi King Sejong Award ini adalah penghargaan yang hanya bisa diterima kalau produk tersebut memiliki teknologi terbaik yang ada di dunia. 여러분, 한국은 지금 전 세계에서 기술적으로 가장 강한 나라입니다. Korea saat ini dari segi teknologi ini merupakan negara dengan memiliki kekuatan teknologi yang sangat kuat. 그건 뭘 가지고 알 수 있냐면은 발명 특허 등록이 한 해에 몇 개가 되는가를 따져서 누가 세계 최고의 기술 강국인가를 결정하는데 한국이 1년에 13만 개의 기술 특허가 등록되는 세계 최강의 기술 강국입니다. Ya, dan biasanya setiap tahunnya itu banyak sekali ya produk-produk yang didaftarkan untuk hak paten. Dan Korea ini merupakan negara dengan hak patennya itu terbanyak di dunia, mungkinnya sekitar 130.000 per tahunnya. 여러분들이 아시다시피 한국은 스마트폰, 반도체, 자동차, 조선, 그 다음에 항공기 제조까지 이제 세계 최강국에 지금 올라섰습니다. Saat ini Korea sudah menjadi negara yang sangat kuat ya, di mana tidak hanya HP, kemudian teknologi lain seperti TV atau misalnya mobil, bahkan sekarang Hallyu semuanya sudah menduduki menjadi kuat ya di seluruh negara di dunia. 그래서 지금 각 분야에서 1년에 13만 개 정도의 특허가 등록이 되고 있는데 그 13만 개 특허 중에서 1위를 했을 때 세종대왕상을 받을 수 있다는 것입니다. Iya, jadi dari 130.000 produk yang mendapatkan sertifikasi tersebut, produk yang terbaik yang nomor 1-nya itu adalah produk yang mendapatkan sertifikasi King Sejong Award. 세종대왕상을 받았다고 하는 것은 전투기를 만드는 그런 기술도 이겼고 반도체를 만드는 기술도 이겼고 전 세계 이 LNG선을 만드는 그런 특별한 기술들보다도 더 뛰어난 기술이 애터미 앱솔루트 화장품 안에 들어가 있다는 것입니다. Ya, ini menunjukkan bahwa produk Absolut ini memiliki teknologi yang jauh lebih bagus dibandingkan teknologi-teknologi yang mungkin dibuat di negara-negara lainnya. Dan ini merupakan produk kebanggaan kita, produk Absolut. 여러분, 이 앱솔루트 화장품 안에 들어있는 기술은 의학 기술입니다. 그러니까 이게 물질을 전달하는 기술인데 그걸 DDS라고 합니다. 드러그 델리버리 시스템 기술인데 이 기술이 지금 이 화장품 안에 들어가 있는 것입니다. Ya, jadi di dalam produk Absolut kita ini ada teknologi IDS ya, di mana ini bisa mengirimkan bahan-bahan aktifnya itu jauh ke dalam kulit kita, dan teknologi yang sangat luar biasa itu berada dalam produk Absolut kita. 예를 들면은 우리 몸 안에 암세포가 있을 때 항암제를 투여할 때 암세포만 딱 죽일 수 있도록 그 물질이 암세포에게만 딱 전달되는 그 기술이 바로 DDS 기술입니다. Ya, jadi teknologi ini merupakan teknologi yang sama seperti untuk teknologi di obat-obat kanker ya, di mana kalau kanker itu kan dia saat kita masukkan itu dia harus menyerang sel kankernya saja, tidak boleh menyerang sel kanker sel-sel yang lainnya. Dan teknologi ini berada di dalam produk Absolut kita. 예. 그래서 지금 이 앱솔루트 화장품 안에는 주름에 관계되는 원료는 주름에 관계되는 세포에 그 다음에 미백
미백에 관계되는 그런 물질은 정확하게 미백에 관계되는 세포에 전달될 수 있도록 하는 그런 의학 기술이 화장품 안에 들어가 있는 것입니다. Ya, jadi di produk absolut kita memiliki teknologi kesehatan, teknologi obat yang sangat mujarab, di mana kalau misalnya kita butuh untuk misalnya garis-garis halus, kerutan, itu dia hanya menuju ke situ saja. Atau misalnya untuk mencerahkan kulit, itu juga hanya menuju ke sel-sel yang memang supaya kulitnya itu cerah. 그래서 이런 이 세종대왕상을 받은 화장품 같으면은 한 100배쯤 비싸게 한 병에 한 300만 원쯤 받아야 되는데 우리는 한국에서 한국 돈으로 한 3만 원 정도밖에 안 한다 하는 것입니다. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya produk dengan kualitas yang setinggi ini, seharusnya itu mungkin dijual sekitar 30 juta ya satunya. Tapi di Atomy kita hanya menjual sebesar 3 juta saja. 그러니까 품질은 세계 최고인데 가격은 100분의 1, 10분의 1밖에 안 되는 절대 가격으로 여러분들에게 제공되고 있다는 것입니다. Ya, jadi Atomy memberikan produk berkualitas dengan teknologi yang paling bagus, tapi dengan harga yang terjangkau yang kami berikan kepada Anda sekalian. 그래서 이 애터미는 이 네트워크 마케팅이지만은 지금 할인 매장과 그 다음에 TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰하고 경쟁해서 그들을 넘어서는, 그러니까 그들은 이미 몇백조 원씩을 하고 있지만은 그 애터미도 몇백조 원에 도전하는 그런 최초의 회사이고 전 세계적으로 유일한 회사다 하는 것입니다. Ya, saya merasa bahwa mungkin Atomy merupakan perusahaan satu-satunya ya di dunia yang kita sudah bersaingnya tuh justru bukan dengan perusahaan sejenis, tetapi perusahaan-perusahaan seperti toko retail, toko-toko diskon atau dan yang lain-lainnya. Itu Atomy merupakan satu-satunya dan mungkin tidak ada di dunia ini yang sama seperti Atomy. 여러분들이 지금 이런 절대 품질, 절대 가격의 애터미를 만났기 때문에 여러분들은 마음속에 이제 부자 될 생각을 좀 하셔야 됩니다. Ya, karena Anda sekalian sudah bertemu dengan produk absolut ya dari Atomy, Absolute Quality, Absolute Price. Anda sekalian harus bisa memiliki perasaan bahwa Anda sekalian itu seperti jadi orang kaya gitu, karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas terbaik tapi dengan harga yang terjangkau. 예, 여러분. 부자가 못 되는 첫 번째 이유가 뭔지 아십니까? Anda sekalian tahu tidak alasan pertama kenapa orang tidak bisa menjadi kaya? 그거는 부자가 무엇인지도 모르고 또 부자 될 생각도 안 하기 때문에 그렇습니다. Itu adalah untuk orang-orang yang dia tidak tahu kaya itu apa sih, dan dia juga tidak berpikir bagaimana cara untuk menjadi kaya. 여러분, 애터미를 통해서 한 달에 10만 달러, 1억 원씩을 벌 수가 있다는 것입니다. Tapi di Atomy Anda sekalian per bulannya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar per bulan. 여러분들이 한 달에 10만 달러씩을 번다고 하면은 여러분들이 사는 집이 달라지고 여러분들이 타고 다니는 차가 달라지고, 차만 달라지는 것이 아니고 여러분들이 직접 운전하지 않습니다. 차에서 타는 자리가 달라진다 하는 것입니다. Kalau misalnya Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, mungkin rumah Anda akan berubah, mobil Anda akan berubah. Bukan hanya mobilnya yang berubah, tapi Anda juga tidak akan menyetir sendiri. Pasti akan ada orang lain yang menyetir untuk Anda. 예, 여러분, 애터미 임페리얼이 되면은 반드시 회사의 규정에 따라야 됩니다. Jika Anda menjadi Imperial Master, Anda wajib mengikuti peraturan yang ada di perusahaan. 임페리얼 마스터가 되면은 자기가 운전을 하면은 안 되게 돼 있습니다. Di Atomy, kalau misalnya Anda menjadi Imperial Master, Anda tidak boleh menyetir sendiri. 임페리얼 마스터는 차에 탈 때 자기가 차 문을 열면은 안 되게 되어 있습니다. Jadi kalau misalnya untuk di Atomy, Imperial Master itu kalau mau naik mobil, dia tidak boleh buka pintunya sendiri. 반드시 드라이버나 비서가 차 문을 열어주고 거기에 90도로 인사를 할 때 그때 타야 된다 하는 것입니다. Jadi Imperial Master di Atomy itu harus punya baik itu supir maupun sekretaris yang membukakan pintu kepada Anda sekalian. Kemudian mereka hormat kepada Anda dan Anda berlalu di depan mereka. 여러분, 부자가 될 꿈을 꾸십시오.
Anda sekalian harus memimpikan untuk bisa menjadi orang kaya. 한 달에 10만 달러씩을 벌겠다는 생각을 하시라 하는 겁니다. Anda sekalian harus bisa berpikir bahwa Anda sekalian akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 이 애터미를 한국에서 처음 만났던 사람 중에, 그러니까 지금 임페리얼이 되고 크라운이 돼서 한 달에 7천만 원 1억을 버는 사람 중에는 초등학교도 안 나온 사람도 있었습니다. Jadi di Atomi ya, orang-orang yang mendapatkan penghasilan 700 juta, 1 miliar per bulan, bahkan ada di Korea itu mereka tidak lulus SD sekalipun. 예. 너무나 가난해서 집에 한국 굉장히 추운데 집에 난방을 못하는 그런 사람들도 있었습니다. Ada juga orang-orang yang mereka punya masalah ekonomi ya, tidak punya uang. Bahkan kalau di Korea itu kan ada musim dingin. Bahkan mereka tidak bisa menyalakan pemanas untuk rumah mereka karena mereka tidak punya uang. Itu ada juga yang sudah sukses di Atomi. 그러니까 애터미를 만난 사람은 내가 공부를 못했더라도 상관이 없고 지금 가난해도 상관이 없고 주변에 아는 사람이 아무도 없어도 상관이 없다 하는 것입니다. Jadi di Atomi itu tidak masalah mau Anda nggak pinter, mau Anda nggak punya uang, mau Anda tidak punya kenalan, itu tidak ada masalah untuk bisnis di Atomi. 여러분이 부자 되겠다는 생각만 하게 되면은 애터미를 통해서 모두가 다 부자가 될 수가 있습니다. Dengan Anda berpikir bahwa Anda bisa kaya melalui Atomi, maka yakinlah bahwa Anda sekalian benar-benar bisa menjadi kaya melalui Atomi. 애터미는 절대 품질의 제품을 절대 가격에 여러분들에게 제시를 하는 것입니다. Kenapa? Karena Atomi memberikan produk-produk berkualitas dengan berkualitas mutlak dengan harga mutlak. 지금까지 많은 네트워크 마케팅 회사들은 물건이 좋고 싸서 샀다기보다는 내가 수당을 받기 위해서 수당을 받을 수 있는 더 유리한 위치에 가기 위해 가지고 제품을 억지로 사는 경우들이 많았습니다. Banyak sekali mungkin di perusahaan-perusahaan MLM lainnya dibandingkan membeli produk karena produknya itu bagus, tapi mereka membeli produk karena mereka ingin mendapatkan bonus atau karena mereka ingin mengejar mastership atau mengejar level tertentu untuk sehingga mereka terpaksa memaksa diri mereka untuk membeli produk-produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka. 그런데 애터미 제품은 품질이 좋고 가격이 싸기 때문에 애터미를 통해서 돈 벌겠다는 생각이 없는 사람, 즉 사업을 하지 않겠다는 사람도 소비자로서 꾸준하게 구매를 해준다 하는 것입니다. Tapi di Atomi, karena kita punya produk yang berkualitas mutlak dengan harga yang terjangkau, walaupun Anda sekalian berpikir bahwa Anda tidak mau menjalankan bisnis ini, walaupun Anda hanya menjadi konsumen saja, Anda tetap bisa mendapatkan uang melalui Atomi. 혹시 여러분들 중에서 지금 진짜 가난해서 나는 애터미 화장품 사는 것도 비싸서 못 사겠다 하는 사람도 상관없이 애터미를 통해서 성공할 수가 있다는 거예요. Ya mungkin di antara Anda sekalian walaupun ada mungkin yang berpikir bahwa karena saya miskin, saya tidak punya uang, saya tidak bisa membeli produk kosmetik dari Atomi sehingga tapi orang yang seperti itu pun pasti dia akan bisa sukses di Atomi. 예, 이 인도네시아는 가난한 사람도 많이 있지만은 부자들도 엄청 많이 있습니다. 그래서 한국의 부자 1,000만 명하고 인도네시아 부자 1,000만 명하고 비교를 하면은 인도네시아 부자들이 더 부자래요. Ya, jadi sebenarnya mungkin memang di Indonesia banyak sekali orang-orang miskin ya, tapi selain orang miskin banyak juga orang-orang kaya di Indonesia. Sehingga kalau kita bandingkan 1.000 orang kaya di Korea dengan 1.000 orang kaya di Indonesia, mungkin Indonesia itu jauh lebih kaya dibandingkan di Korea. 여러분들이 부자가 되려고 하면은 부자를 상대로 장사를 해야 됩니다. 가난한 사람을 상대로 장사를 하면은 절대로 가난을 벗어날 수가 없어요. Ya, kalau misalnya Anda sekalian ingin menjadi kaya, Anda harus menjadikan patokan itu orang kaya sebagai patokan Anda. Jangan justru orang miskin yang Anda jadikan patokan. Karena kalau Anda menjadikan patokan orang miskin, Anda tidak akan menjadi kaya sampai kapanpun. 부자들이 좋아하는 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 팔아야만이 부자가 될 수 있다 하는 것입니다. Jadi Anda sekalian bisa jadi kaya kalau misalnya Anda sekalian membeli produk-produk dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat disukai oleh orang-orang kaya, tapi dengan harga yang terjangkau. 애터미가 한국에서 처음 출발할 때 부자들 거의 오지 않았습니다.
정말 가난한 사람들이 모였습니다. Sewaktu awal Atomi dibuka di Korea, saat itu sama sekali tidak ada orang kaya yang menjalankan bisnis ini. Jadi semuanya itu merupakan orang-orang yang dengan penghasilannya itu yang rendah. 그래서 애터미 화장품 한 박스도 살 만한 돈이 없는 사람들도 왔었습니다. Jadi saat itu bahkan ada orang-orang yang datang untuk mengikuti seminar atau menjalankan bisnis Atomi yang mereka sebenarnya tidak bisa, bahkan tidak bisa untuk beli produk skincare-nya. 한국에서 애터미가 처음 출발할 때는요, 화장품 빈 곽이라든가, 그 다음에 해모임 빈 상자를 절대 버리지 않았습니다. 그걸 어떻게 썼냐면요, 화장품을 살 수 없고 해모임을 살 수 없는 사람들이 그 빈 상자를 들고 가가지고 주문을 받았던 거예요. Ya, jadi kalau di Korea dulu ya, itu mereka kalau misalnya ada produk hemohim, kotak kosong hemohim, kotak kosong skincare, itu mereka tidak buang. Kenapa? Karena dengan kotak-kotak kosong itu akhirnya mereka kenalkan kepada orang-orang dan orang-orang memesan produk kepada mereka. 예. 그래서 여러분들이 지금 애터미 화장품 한 세트 살 돈도 없다고 하더라도 여러분들은 임페리얼까지 성공할 수가 있다는 것입니다. Oleh karena itu, meskipun sekarang Anda menyatakan bahwa Anda tidak bisa membeli produk skincare dari Atomi, Anda sekalian tetap akan bisa menjadi imperial master di Atomi. 예. 여러분들이 주변에 사람이 많지 않아도 이 애터미 사업을 할 만한 사람이 많지 않아도 여러분들은 성공할 수가 있습니다. Meskipun mungkin di sekitar Anda tidak punya banyak orang kenalan Anda, atau misalnya tidak banyak orang-orang yang mungkin bisa untuk menjalankan bisnis Atomi, Anda tetap akan bisa sukses di Atomi. 왜냐하면 애터미는 무한 단계로 수당을 줍니다. Kenapa? Karena di Atomi kita memberikan bonusnya itu tanpa batasan level kedalaman. 무한 단계로 수당을 준다는 것은 내 1단계에 있는 사람이나 10단계에 있는 사람이나 100단계, 1000단계, 10,000단계에 있는 사람의 매출이 내한테는 똑같이 수당이 올라온다 하는 거예요. Ya, jadi tanpa batas kedalaman ini yang dimaksud ini adalah mau orang yang di bawah kita yang ke-5, yang ke-10, 100, 1000, 10.000, mau yang keberapapun di kedalamannya, kalau mereka beli produk, itu kita tetap akan mendapatkan PV dari pembelian tersebut. 그러니까 여러분이 아는 사람들 중에 이 애터미 사업을 잘 할 만한 사람이 떠오르지 않더라도 상관이 없어요. 잘 못하는 사람을 통해서 또 잘못하는 사람 내려가다가 보면은 그 중에 잘하는 사람이 100단계, 1000단계에서라도 나올 수가 있다 하는 것입니다. Iya, jadi tidak masalah kalaupun misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menjalankan bisnis ini. Misalnya yang di nomor 1 tidak bisa, nomor 2 tidak bisa, ketiga, keempat, kelima tidak bisa. Tapi mungkin di barisan yang ke-1000 atau ke-10.000 itu akan muncul orang yang mungkin pandai dalam menjalankan bisnis ini dan Anda bisa sukses di sini. 그런데 대부분의 회사들은 나로부터 시작을 해서 10단계, 15단계 이하로 벗어나면은 거기서 일어나는 매출에 대해서 내한테 전혀 수당을 주지 않습니다. 그렇기 때문에 내 주변에 똑똑한 사람들이 있어야만이 성공을 하는데 애터미는 내 주변에 똑똑한 사람이 없어도 성공을 할 수 있다 하는 것입니다. Iya, mungkin di bisnis MLM lain itu biasanya misalnya kedalaman ke-10, ke-15 itu hanya sampai situ saja yang diakui. Selanjutnya tidak diakui, makanya kita harus punya orang-orang yang pintar dulu di sekitar kita supaya kita bisa sukses. Tapi di Atomi kebalikan, walaupun di sekitar kita tidak ada orang pintar, pasti 10.000, 1 juta di bawah kita ada yang pintar, kita akan tetap bisa sukses. 그리고 애터미는 여러분들이 직접 설명을 잘하지 못해도 상관이 없습니다. 왜냐하면은 애터미에서는 회사가 세미나를 주관해서 이런 세미나를 열어주기 때문에 여기에 모셔다 놓기만 하면 된다 하는 거예요. Iya, kemudian Anda sekalian walaupun tidak bisa menjelaskan produk kepada orang-orang, Atomi memiliki sistem di mana perusahaan menyediakan seminar seperti hari ini. Sehingga Anda hanya cukup mengajak orang-orang duduk di seminar untuk mendengarkan orang-orang yang menjelaskan, menggantikan Anda menjelaskan kepada member-member Anda. 예, 그렇기 때문에 여러분들이 애터미에서 성공하려고 하면은 내가 성공해야 되겠다는 생각만 하게 된다 그러면은 누구나 다 성공을 할 수 있다 하는 것입니다. Ya, jadi di Atomi selama Anda berpikir bahwa Anda bisa sukses, di Atomi siapapun itu semua pasti akan bisa sukses. 예, 그래서 여러분들이 저는 이
원리와 원칙을 잘 지키시기를 바랍니다. Oleh karena itu saya harap Anda sekalian tetap menjaga peraturan dan juga kode etik yang ada di perusahaan. 원리라고 하는 것은 유통의 원리는 좋은 물건을 싸게 팔면은 반드시 되게 되어 있다는 것에 대한 믿음이 필요하다 하는 겁니다. Ya, jadi dasar dari distribusi itu kita kan ada selama produk itu berkualitas dan juga harganya terjangkau, pasti dia akan bisa terjual. Ini merupakan satu dasar dari distribusi. 예, 원칙이라고 하는 것은 회사에서 정한 규칙을 잘 지키는 겁니다. Tapi peraturan ini peraturan merupakan jadi kalau misalnya perusahaan memiliki peraturan, Anda sekalian harus bisa menaati peraturan tersebut. 예, 여러분들이 예를 들어서 직급 도전을 한다고 해가지고 필요 없는 물건을 많이 사재기한다거나 이런 것은 회사 원칙에 벗어나는 것입니다. Jadi misalnya untuk mencapai mastership di Atomic, kemudian Anda membeli barang yang sangat banyak sekali, padahal barang itu tidak dibutuhkan oleh Anda, itu merupakan tindakan yang keluar dari peraturan perusahaan. 여러분들은 애터미에서 성공하겠다는 마음만 먹으면은 모두가 성공할 수 있도록 애터미 안에 시스템이 다 갖춰져 있습니다. Selama Anda memiliki keyakinan untuk bisa sukses, maka Atomi akan bisa memberikan sistem yang bisa membuat Anda mencapai kesuksesan tersebut. 여러분들이 성공을 못한다고 하면은 그 이유는 유일하게 성공하겠다는 생각을 안 해서 그러는 것입니다. Di Atomi, satu-satunya alasan yang membuat orang tidak bisa sukses adalah karena Anda sendiri yang memiliki pemikiran bahwa Anda tidak akan bisa sukses. 애터미를 만났는데도 성공 못하는 사람은 저는 나쁜 사람이라고 생각합니다. Menurut saya, orang-orang yang walaupun sudah bertemu Atomi tapi dia tidak bisa sukses, itu adalah orang-orang yang jahat. 여러분이 성공하면은 여러분 한 사람만 성공하는 것이 아니고 여러분 온 가족이 다 성공하는 것입니다. Kenapa? Karena kalau di Atomi, kalau misalnya Anda jadi orang sukses ya, bukan hanya Anda saja yang sukses, tapi keluarga Anda juga sama-sama ikut sukses. 여러분이 성공하면 여러분의 남편이 성공하고 여러분의 아내가 성공하고 부모가 성공하고 자식이 같이 성공을 하는 것입니다. Jadi kalau misalnya Anda sukses, maka istri Anda sukses, suami Anda sukses, anak Anda sukses, bahkan orang tua Anda juga sukses. 우리가 성공해야 되는 데는 반드시 이유가 있습니다. 그것은 사랑 때문입니다. Alasan kita bisa sukses itu sebenarnya ada satu hal ya. Hal yang bisa membuat kita sukses adalah cinta. 내가 성공을 못했기 때문에 내 아내나 남편이 힘들어하고 내 자식이 힘들어하고 내 부모님이 가슴 아파하고 있다 하는 것입니다. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai rasa cinta ya, kita tidak akan berusaha. Walaupun misalnya orang-orang sekitar kita yang kita cintai mereka merasa kesulitan karena kita tidak sukses. Seperti misalnya istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, mereka kesusahan karena kita tidak sukses. Itu yang membuat kita, itu berdasarkan karena kita memiliki pemikiran bahwa kita tidak akan sukses. 그래서 사랑하는 가족을 위해서 반드시 성공을 해야 됩니다. Oleh karena itu Anda sekalian harus memiliki keyakinan bahwa Anda harus bisa sukses demi keluarga Anda. 혹시 여기 내가 성공해서 돈을 벌면은 아내에게 절대로 안 주고 남편에게 절대로 안 주고 자식에게 절대로 안 주고 나만 쓰겠다는 그런 나쁜 사람이 있습니까? 저는 그런 사람 없다고 생각을 합니다. Di sini pastinya menurut saya tidak akan ada orang yang mungkin dia setelah mendapatkan penghasilan di Atomi hanya dia gunakan sendiri, tidak mau kasih ke istrinya, tidak mau kasih ke anaknya, tidak mau kasih ke suaminya. Pasti tidak akan ada orang yang seperti itu. 그렇기 때문에 애터미를 만났는데도 성공을 못하는 사람은 그 마음에 사랑이 식어 있는 거예요. 사랑이. 그래서 나쁜 사람이라고 하는 겁니다. Iya, jadi orang-orang yang tidak bisa sukses di sini berarti dia tidak punya cinta di hatinya. Sehingga walaupun dia tidak sukses, dia meskipun keluarganya tidak bahagia, dia tidak berusaha untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. 그래서 애터미를 만난 여러분들은 정말 이 사랑의 불꽃이 꺼져 있더라도 거기에 재만 남아 있더라도 그 재 속을 헤집어서 거기에서 불씨를 찾아내서 사랑을
지피워야 되는 거예요. 사랑의 불꽃을 피워내야 된다는 것입니다. Jadi Anda sekalian, walaupun mungkin saat ini di hati Anda tidak punya cinta, mungkin cintanya hanya sedikit gitu ya, sudah mau mati gitu. Tapi Anda harus bisa mengobarkan kembali cinta tersebut, mengobarkan supaya Anda bisa berusaha untuk orang-orang tercinta Anda, terkasih Anda. 오늘 여러분들은 이 균형 잡힌 삶의 제 영상 강의를 통해서 인생 시나리오 쓰는 것을 배웠습니다. Melalui video kehidupan yang seimbang dari video saya tadi, Anda sekalian belajar bagaimana untuk menulis buku skenario kehidupan. 시나리오는 영화를 만들기 전에 미리 쓰는 것이 시나리오입니다. Jadi skenario itu merupakan tulisan ya yang dibuat pada saat kita sebelum membuat suatu film. 여러분 머릿속에 한 편의 영화를 만들어내는 것입니다. Jadi Anda sekalian harus membuat satu film di dalam kepala Anda. 내가 어떤 삶을 살 것인지 미래로 가서 5년 후 10년 후에 나는 한 달에 5천만 원 1억씩을 버는 그런 성공적인 삶의 모습을 지금 그려 넣어야 되는 거예요. Saat ini Anda sekalian harus bisa menggambarkan di dalam kepala Anda sekalian bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda akan bisa mendapatkan penghasilan sebesar 500 sampai dengan 1 miliar per bulan. 사람은 동물하고 다릅니다. 사람에게는 시간이라는 개념이 있습니다. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena manusia itu punya waktu ya. 동물은 과거와 미래가 똑같습니다. 리꼴입니다. Kenapa? Karena kalau binatang itu mereka mau masa depan ataupun masa lalu itu sama bagi mereka. 그런데 사람은 현재와 미래가 달라질 수 있다 하는 것입니다. Tapi manusia berbeda karena masa kini dengan masa depan itu bisa berbeda. 그것은 여러분 안에 시간을 초월할 수 있는 스피릿이 있어서 시간을 초월해서 미래로 가서 미래에 5년 후 10년 후에는 나는 어떤 삶을 살 것이라는 것을 미리 그려놓을 수가 있다 하는 것입니다. Jadi Anda sekalian harus melampaui dimensi di mana Anda sekalian harus bisa maju ke masa depan. Anda menggambarkan kehidupan apa yang akan Anda jalani 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 그래서 여러분들이 미래에 10년 후에 나는 5천만 원 1억씩을 사용하면서 사는 삶을 한 편의 영화로 그린 다음에 그것을 현재로 가져와서 현재 5천만 원 1억을 버는 사람처럼 살아야 된다는 거예요. Ya, jadi Anda sekalian harus memiliki pemikiran untuk maju ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahwa Anda akan mendapatkan penghasilan 501 miliar per bulan. Dan pemikiran itu Anda bawa ke masa saat ini, dan Anda harus hidup dengan seperti orang-orang yang memang sudah mendapatkan penghasilan 501 miliar per bulan. 여러분의 생각이 한 달에 1억을 버는 사람이라고 하면은 벌써 눈빛이 다릅니다. 말투가 다릅니다. 태도가 다릅니다. 여러분들이 역경을 대하는 태도가 완전히 달라질 수 있다는 거예요. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa punya penghasilan 1 miliar per bulan, pasti tatapan mata Anda berubah, sikap Anda akan berubah, cara bicara Anda berubah, maka semua dari diri Anda akan berubah. 여러분, 사람들은 내 앞에 놓인 역경이 문제가 크다고 얘기를 합니다. 저는 문제가 큰 것이 아니고 여러분의 꿈이 적은 것입니다. Iya, kebanyakan orang mungkin mereka mengatakan bahwa mereka mengalami masalah yang besar. Tapi menurut saya bukan masalahnya yang besar, tapi impian Anda yang kecil. 우리 앞에 있는 문제, 역경을 당장에 줄일 수는 없지만은 당장에 할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 우리의 꿈과 비전을 채울 수 있다는 것입니다. Ya, meskipun kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita yang ada di depan kita saat ini, tapi kita bisa membuat impian bahwa kita ke depannya akan bisa menjadi sukses ke depannya. 내가 한 달에 10만 달러를 벌 수 있는 꿈을 가지고 있다고 하면은 내 앞에 놓인 문제, 주변 사람이 좀 반대하는 거, 주변에서 좀 나를 빨리 받아들여 주지 않는 거, 이런 것은 아무 문제도 되지 않는다는 거예요. Kalau misalnya Anda memiliki pemikiran bahwa akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, meskipun orang-orang menolak Anda, keluarga Anda menentang Anda, semuanya tidak akan menjadi masalah bagi Anda. 우리는 저주 가운데 살아가는 인생들이 아닙니다. 네, 죄송합니다. 저주 가운데 살아가는 인생들이 아니고
창조주 하나님의 축복 가운데 살아가고 있는 사람들입니다. Kita bukan hidup di satu kutukan ya, justru kita hidup di satu keberkahan. 창조주 하나님은 우리에게 복을 주시고 싶어 하십니다. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkah kepada kita untuk untuk kita bisa hidup menjalani kehidupan kita. 그렇기 때문에 우리가 성공에 대한 꿈을 꾸어도 된다 하는 것입니다. Oleh karena itu, Anda sekalian juga perlu memiliki impian yang sangat besar dalam hidup Anda. 여러분들에게 나는 할 수 없다는 생각이 든다고 하면은 나는 절대 성공할 수가 없다. 나는 가난하게 살아야만 된다. 내 앞에는 많은 문제가 있다는 생각이 자꾸만 들 때 그것은 하나님의 음성이 아니고 사탄의 음성이라고 생각하면 틀림없습니다. Ya, kalau misalnya Anda sekalian berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak akan bisa sukses, saya tidak bisa menjalankan bisnis ini, itu semuanya bukan berkat dari Tuhan, tetapi justru itu bisikan-bisikan dari setan. 여러분, 이제 이 세미나가 끝나고 나면은 여러분들은 인생 시나리오를 작성을 해서 그거를 주변 사람들에게 발표를 하십시오. Jadi setelah Anda mengikuti seminar hari ini, Anda sekalian harus menuliskan di buku skenario kehidupan Anda, impian-impian Anda, kemudian Anda bagikan impian tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. 예, 특히 가까운 가족이나 친구들에게 나는 한 달에 10만 달러를 버는 비즈니스를 시작했노라고 선포를 하시기 바랍니다. Jadi Anda sekalian bisa mulai menyenalkan kepada orang-orang terdekat Anda, misalnya keluarga, suami, atau misalnya teman-teman, bahwa Anda akan bisa Anda menjalankan bisnis yang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 그 사람들이 믿어주고 안 믿어주고는 전혀 문제가 안 됩니다. 내가 그것을 믿고 있느냐 안 믿고 있느냐만이 문제인 것입니다. Kalau misalnya orang itu mau percaya atau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah diri kita percaya atau tidak dengan hal tersebut. 여러분들이 한 달에 10만 달러를 버는 사람이 될 거라고 얘기하는 데는 물론 두려움이 있다는 것 제가 잘 알고 있습니다. Tentunya saya juga tahu kalau misalnya Anda sekalian mengatakan bahwa saya akan menjadi orang dengan penghasilan 1 miliar per bulan, itu pasti Anda memiliki rasa takut juga di dalam hati Anda. 왜냐하면 왜 두려움이 있냐면은 그것이 100% 실현된 가능성이 있다기보다는 그 실현성이 10%인지 아니면 1%인지 0.1%인지 실현 가능성이 낮다고 생각하기 때문에 주변에 발표하는 것이 두려운 것입니다. Kenapa Anda merasa takut? Karena mungkin Anda tidak yakin saat ini, jadi tidak tahu ya persentase hal tersebut bisa terwujud itu apakah 10%, apakah 0%, apakah 90%. Anda tidak yakin dengan hal itu, makanya Anda merasa takut untuk menjelaskan impian Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. 만약에 여러분들이 캄캄한 동굴에 갇혔다고 하면은 주변은 대부분이 다 어둠의 빛일 겁니다. 그리고 저 멀리 동굴 입구가 아주 조그맣게 보인다고 하면은 여러분은 동굴 입구를 향해서 가야 됩니까? 아니면은 내 주변에 90%, 99%가 어둠밖에 없는데 저 조그만한 불빛으로 내가 어떻게 빠져나가야 된단 말이냐 하고 절망하고 주저앉아야 됩니까? 여러분, 그 적은 불빛을 향해서 걸어가야 된다는 것입니다. Iya, jadi kalau misalnya Anda sekalian berada di satu gua yang gelap bersama dengan orang-orang yang tercinta Anda, kemudian Anda misalnya melihat satu titik kecil di mana itu merupakan pintu, apakah Anda harus tetap diam di tempat gelap itu bersama keluarga Anda, ataukah Anda harus pergi ke cahaya itu? Tentunya Anda harus pergi ke cahaya itu bersama dengan keluarga Anda. 아무리 주변에 어두움이 있더라도 그 불빛이 적더라도 그 불빛을 향해서 걸어 나가면은 그 불빛은 점점 커지게 되어 있습니다. Kenapa? Karena mau sekecil apapun cahaya itu, kalau Anda berjalan menuju cahaya itu, sedikit demi sedikit cahaya itu akan menjadi besar. 그래서 결국은 어둠의 동굴 밖으로 나와서 정말 찬란한 태양이 비치는 한 달에 1억을 버는 그런 성공자의 자리에 갈 수 있다는 것입니다. Jadi kalau misalnya Anda berjalan menuju cahaya tersebut, maka Anda bisa mengalami kehidupan di mana Anda mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah per bulan. 여러분, 이 애터미 사업은 100% 가능하기 때문에 하는 일이 아닙니다.
Jadi bisnis Atomi ini Anda menjalankan bisnisnya bukan karena ini merupakan bisnis yang 100% berhasil. 여러분 100% 가능한 일은 도전한다고 얘기하지 않습니다. Kenapa? Karena kalau misalnya memang sudah pasti 100% berhasil, Anda tidak akan punya semangat untuk berjuang. 100% 가능한 일은 그것을 성공시켰더라도 성공이 아니다 하는 거예요. Karena kenapa? Kalau misalnya sudah 100% berhasil, walaupun memang Anda mencapai keberhasilan itu bukanlah keberhasilan yang sesungguhnya. 만약에 인도네시아에서 여러분들이 한 달에 300달러, 500달러 버는 일을 목표로 했다고 하면은 그것은 100% 가능한 것이지만은 결국은 성공이 아니고 실패다 하는 것입니다. Ya, jadi kalau misalnya Anda sekalian tidak berpikir bahwa mendapatkan penghasilan sebesar 300 juta, 500 juta itu merupakan hal yang mungkin, itu bisa membuat Anda jatuh ke dalam kegagalan. 그래서 우리는 사랑하는 사람들이 있기 때문에 반드시 달성해야 되는 성공적인 목표가 있다는 겁니다. 그것이 바로 한 달에 1억씩을 버는 일입니다. Iya, jadi untuk orang-orang yang tercinta kita harus memiliki impian. Di mana apa impian itu? Impian itu adalah agar Anda di satu bulannya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah. 지금은 여러분들이 한 달에 1억을 벌겠다고 선언을 하는 순간에 여러분들에게 미쳤다고 하는 사람도 많이 있을 거예요. Mungkin pada saat Anda mengatakan bahwa saya akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, akan ada banyak orang-orang di sekitar Anda yang menyebut Anda gila. 그런데 여러분, 성공한 사람들 중에는 미쳤다는 소리를 들은 사람들이 대부분이다 하는 거예요. Tapi kalau misalnya Anda tahu ya, orang-orang yang sukses itu rata-rata merupakan orang-orang yang oleh orang di sekitarnya itu disebut gila. 여러분들이 지금 주변에서 미쳤다는 소리를 못 듣는다고 하면은 바로 내가 성공적인 삶을 살지 못할 거다. 그러니까 지금까지 살아오면서 한 번도 미쳤다는 소리를 못 들었기 때문에 여러분들은 지금 성공을 못했을 수도 있다는 거예요. Iya, jadi kalau misalnya selama ini Anda hidup, Anda tidak pernah mendengar bahwa Anda gila, berarti itu adalah alasan kenapa Anda tidak bisa mencapai kesuksesan. Kalau misalnya orang lain melihat bahwa Anda belum gila-gilaan dalam menjalankan sesuatu, maka Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan tersebut. 예, 불광불급, 미치지 않으면 도달할 수 없다는 말이 있습니다. Jadi ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau kita tidak gila, kita tidak akan mencapai sesuatu. 여러분, 이제 이 세미나가 끝나면은 주변 사람들에게 나는 한 달에 10만 달러 1억을 버는 비즈니스를 시작했다고 선언을 하고 주변 사람들로부터 미쳤다는 얘기를 듣기 시작을 합시다. Jadi Anda sekalian saat ini harus mulai mengatakan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda akan saat ini menjalankan bisnis yang akan membuat Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan dan Anda mendengarkan bahwa Anda itu adalah gila, orang gila dari orang-orang sekitar Anda. 자, 여러분, 나는 미쳤다는 소리를 듣겠다는 사람 다 손 들어보세요. Orang-orang yang mau dibilang gila angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangan. 그 손 안 드는 사람 뭐예요? Orang yang gak angkat tangan kenapa? 손 드세요 다. Semuanya harus angkat tangannya. 예, 서로 얘기합시다. 너 미쳤구나. Nah, sekarang Anda bisa bilang ke samping Anda, oh Anda udah gila ya. 자, 이렇게 대답하십시오. 그래, 나 미쳤다. Terus Anda sekalian bisa menyadari, oh iya benar saya udah gila. 여러분, 용기는 두려움을 느끼지 못하는 것이 용기가 아닙니다. Hadirin sekalian, keberanian itu bukanlah Anda tidak mau menghadapi ketakutan. 용기라고 하는 것은 두려움과 맞서는 것이 용기입니다. Keberanian adalah pada saat Anda mau melawan ketakutan Anda sendiri. 한 달에 1억을 벌겠다고 하면은 주변에서 여러분들에게 미쳤다는 얘기를 할 것입니다. 그 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 여러분들이 선언을 못한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람이 되는 것입니다. 여러분이 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 한 달에 1억을 벌겠다는 얘기를 못한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람인 것입니다.
Ya, jadi kalau Anda sekalian takut untuk mengatakan bahwa Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah gara-gara Anda takut disebut gila oleh orang lain, itu sama saja dengan Anda tuh tidak akan mencapai kesuksesan di sini. 다 같이 용기를 내서 미쳤다는 얘기를 들으러 갑시다. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk bisa mendengarkan bahwa kita semua gila. 아자 애터미 인도네시아. Ayo bisa, Tommy Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Very good. Terima kasih kepada Chairman Pak Han Gil atas visinya yang luar biasa untuk Atomi. Kami harap Anda semua semakin yakin untuk bisa mencapai kesuksesan bersama Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.